Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? We are good. One mission, one spirit. We can do it. Alright, so welcome back to my class. It's with Miss Nikki, and now we will talk about can and could. C as Miss. Can, could, can, could, and so, ever you heard about can and could? Yes. And what about the meaning? Who knows about the meaning? Bisa. What about could? Bisa, tapi saya bukan Miss. So those are the same. It's same like can and bisa dan bisa. Well, can and could are different. So before we go further, these are the learning goals for today. Siswa dapat memahami dan menjelaskan perbedaan antara can dan could. Siswa dapat menggunakan can dan could dalam kalimat yang sesuai dengan konteks. Ya, siswa dapat berlatih menggunakan can and could melalui kegiatan berbasis teknologi. So, what is the difference between can and could? As Nisa say tadi, can sama could itu bedanya di politeness, di kesopanan. Jadi yang mana yang lebih sopan? Could. Itu benar. Can dan could berbeda sesuai penggunaannya. Jadi cara mengucapkannya dulu. Tulisannya beda, yaitu KAN. Yang satu lagi COULD. Nah, yang satu dibaca can. Yang kedua could. Jadi can and could. Yang pertama, coba Eva baca nomor 1. Can digunakan untuk menyatakan kemampuan atau ide di waktu sekarang atau masa depan. How about number 2, Bella? Could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu, kemungkinan atau kemungkinan di masa nanti. Nah, ya. Jadi ini adalah keduanya, perbedaan keduanya di beberapa situasi. Kalau can itu dipakainya untuk meminta izin di masa sekarang atau masa depan. Nah, kalau could itu bisa juga dipakai di masa sekarang, tapi dia untuk hal-hal yang formal, lebih sopan gitu. Bisa juga digunakan untuk menyatakan kemungkinan. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, ini dia adalah kalimat-kalimat atau rumus kalimat ketika kita ingin menggunakan can and could. Can bentuk present tense bisa digunakan dalam bentuk future tense, sedangkan could dalam bentuk past tense. Biasanya umumnya could itu digunakan untuk past tense. Yang pertama itu adalah subject, can or could plus verb. Can anyone give me one subject? Whatever. Subject. Yes. What is it? I. Okay. We put I in subject and plus can. I can. And verb. Cook. Ya, cook. I can sleep. I can sleep. I can cook. What else? I can play. And then another. I can see. I can see you. I can see me. Nah, itu adalah kata bentuk yang positif. Nah, kalau yang cook jadinya kayak mana tuh? Cannot see. Could. Oh. I could see. I could cook. I could drink. Nah, kalau yang negatif itu cuma can atau could-nya ditambah not. Jadi I cannot, I could not, she cannot, he could not. Terus habis itu kalau yang pertanyaan can atau could-nya dulu yang pertama, baru subjeknya. Kalau tadi di sini subjeknya yang pertama, Kalau
ada pertanyaan, can-nya dulu baru subject. Can you atau masih ada yang bingung? No. Yeah. So Nisa, please you give me one example of this interrogative. Can you Boleh. Can you help me? Can you help me? Alright. Nah, these are the function. Ada banyak ini sih. Ada banyak fungsi dari penggunaan can and who. Kalau di bagian sini, ini can. Can biasa digunakan untuk permintaan. Misalkan saya mendapatkan segelas air, saya sama kamu, terus habis itu untuk memerintah. Selain dia meminta, dia juga bisa untuk memerintah. Can you bring some book from the table? Terus untuk penawaran, can I help you carry your camera? Jadi untuk permintaan, memerintah, sama menawarkan. Kalau kita misalnya minta izin, itu bisa pakai can. Kalau kita memerintah orang kayak bisa nggak sih kamu gini, bisa nggak sih kamu kita bawa gitu kan? Kita bisa pakai can atau menawarkan diri gitu kan? Aku bisa tidak. Menawarkan diri untuk membantu, untuk melakukan sesuatu ya guys. Jangan menawarkan diri dalam hal lain. Ada kesanggupan, karena can itu artinya bisa. Jadi can digunakan untuk menyatakan kesanggupan. Coba Budel, apa yang kamu bisa? Tidur. I can sleep, I can eat, I can sleep, I can eat. Kalau Zila, I can play. apa kebiasaan kamu? I can cook itu. Oh, alright. You can sleep. Next, selain kesanggupan ada juga untuk kemungkinan. You could be the greatest teacher in history. Jadi kalau kemungkinan makanya could. Karena could itu digunakan untuk selain untuk menyatakan permintaan atau menyatakan permintaan atau penawaran secara sopan, could itu lebih strong lagi. Ya, lebih strong lagi keyakinannya. Kamu pasti bisa. Kalau can kurang strong. Terus yang terakhir ada saran. You could visit your grandmother's house on vacation. Kamu bisa mengunjungi rumah nenekmu saat liburan. Jadi itu menyatakan saran, sanggupan, kemungkinan, permintaan dan pemerintahan. Nah, dari fungsi-fungsi ini masih ada yang bingung? No. Udah bisa semua? Yes, Miss. Oke. Should we next? Yes. Can we next? Yes, we can. When you say you can do it, so this is the time to find. You could scan barcode on your phone. Alright, how was the game? It was fun. So fun and so cool. Cool and so maybe crying, Miss. I never join. That was game, it's so fun. And do you like the game? Yes. Very much. Good morning, Yeah. So congratulations for the 3 winner on this game. And I think that you all guys did the best on that game, and I can conclude that you are able to know about the can and cool, what is the differences, how to use it, and also you know what it can and cool, how to pronouns and many more. So in conclusion,
possibility, and permission. So, anyone knows about ability, possibility, and permission? What are those? Ability in Indonesia. Kemampuan. Possibility. Kepemimpinan. Permission. Easy. Easy. Okay. Can is used for present ability and informal request. Jadi, can untuk informal. Kalau yang untuk formal pakainya could. Alright. So, understanding the nuance between these to refer intense communication and help convey the appropriate level of safety and confidence in various contexts. Alright, I think that's all for my class today, and I'm so happy to be here to